हांवें तुका फोन मात रे हांवें ते फोन मात तुका युरी आलेमांव तशेंच एंटन बाब तशेंच आमचो अमित पाटकर जो तुमकां जाय तो कॅन्डिडेट दे हॅव स्टूड फर्म फॉर दीस डिसिजन फॉर द पीपल आतां हांव आनीक एक मागता की जे आयज चलता इज्जत का सवाल हे म्हणून तुमचो आमदार इज्जत का सवाल तेंची तुमची इज्जत party of the Congress party and protect the interest of the party. कित्याक मडगांव most important in मारगांव आमचेर एक दाग पडलेलो आहा काँग्रेस पार्टीचेर आनी तो जावन आसा मारगांवचो MLA. It's a shame on Mr. Digambar Kamal that he has betrayed the people of Margaon not once, twice or maybe thrice. हांव एका मडगांवच्या वडिला कडेन उलयतालो थोडे दीस आनी तो सांगतालो in 1989 he was with the Congress, in 94 he went with the BJP, in 2004 or 5 he came back to the Congress and आता back to the BJP. आमकां म्हणणी हा आमच्या वडिलांनी आमकां सांगला जेन्ना एक मनीस जावं एक क्रिमिनल जावं मर्डरर जावं रेपिस्ट एका फॅमिलीन आसता आख्ख्या फॅमिलीचेर दाग पडटा. रेपिस्टां गेली फॅमिली ती बाबडे फॅमिलीक खबर पासून आसना इनोसेंट फॅमिली एक भुरगो येता आनी एक दाग हाडटा. हे तसले मडगांवकारांचेर जाला वो एक डिफेक्टर आमी सगळे गोंयकार मानताले मारगांव इज द इकॉनॉमिक कॅपिटल द पॉलिटिकल कॅपिटल ऑफ गोवा. ह्या एका मनशाक लागून एक दाग पडलेलो आहा आनी दिस इज द टाइम ऑन 7th May वी कॅन प्रूव that he is one of those. एक कितें म्हणटा तो म्हणजे आमचे मदलो न्ही तो पयशांक लागून आपणाचे ओन स्वार्थाक लागून गेलो. ह्या दिसांनी तो भोंवता लॉलीपॉप दाखयता ही लोकांक आनी थोड्या कडेन धमकी दिवंक लागला. कोण हूंय विचारतालो ताका तूं बाबा ह्या पिरायेर काँग्रेस सोडून काँग्रेसान तुका सगळें दिलें तुका चीफ मिनिस्टर केलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आहलो आनी तूं हुडकी कित्याक मारली. ताणें ही सांगलें म्हजी ईदात जाल्ली हा ह्या ईदातीर हांव झेलीन बसोंक शकना म्हाका बीजेपीन धमकी दिल्या आपणे चोरयो केल्यो. तो बाबडो मानून घेता लॉस नासतना मानूनय घेता. So I feel आमचेर एक क्वेश्चन मार्क येता. वी हॅव टू डिसाइड जो मनीस मानून घेता आपणे एक क्रायम आदारल्या म्हूण तो कशें सांगूंक शकता आमकां खंयच्या पार्टीक वोट मारपाचें म्हूण. He is admitting, self-admitting that he is involved in some crime and there is a sword hanging on him. आणि बीजेपी ताका धमकी दिता ब्लॅकमेल करता जाल्यार ताका कांयच अधिकार ना लोकांक सांगपाक खंयच्या डायरेक्शनान वोट करपाचें पयलें. बिकॉज दिस इलेक्शन इज अनलायक अदर इलेक्शन जे इन द पास्ट जाल्या पळय ती be it 2022, 2019, 17, 2014, this is a different type of election. बारीक पयशात जाल्या why it is different and why it is important for Goa. फाटल्या 10 वर्सांनी तर आमी पॉलिसी पळयत मोदीच्यो आनी अमित शाहच्यो सरकाराच्यो. You call it a BJP government or Modi government. जाल्यार systematically they have brought amendments in different articles of the constitution. They have tried to suppress the constitution. आमी तर हांव तेन्ना जल्माव ना म्हाका दिसता आमचे खुबशे वडील त्या टायमार हारले जेन्ना इंडियेक इंडिपेंडन्स मेळुल्लें. दो वी वर अंडर द पोर्चुगीज रूल. There was a committee constituted by Pandit Jawaharlal Nehru under Dr. Babasaheb Ambedkar. एक constitution करता. And why it is important that Baba Saheb Ambedkar was given the responsibility. गरीब काय इंसान आयलो
he suffered the caste stigma. With hard work, हांव जाणो ल्हान आसतना आमकां एक इंग्लिश लेसन आहले तर रातची ही वाट पेटून ही ते शिकताले आनी तो शिकून लॉयर जालो. He went abroad, became a barrister, came back to India, and he said, I will fight for the downtrodden. I will fight for my community. And probably Pandit Jawaharlal Nehru felt that Oslo Muniz, who has gone through a lot of suffering, is the right person to write a constitution. And जेन्ना ताणे संविधान आमचे constitution बरयले, he gave us equal rights. Every Indian was equal. If you see the preamble says India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. You have 5 guarantee दिल्यात आमच्या constitution. We are equal. Everyone will get justice. But आता जो पळय प्रधानमंत्री हा, they are trying to bring the so-called Gujarat model, where there is no equality. Rich becomes richer, poor becomes poor. And I openly santa, Modi represents nothing but lies. थोडे दीस पयलीं हांव एक व्हिडिओ पळयतालो, ताची स्पीच आयकतालो. With great pride, म्हाका दिसता just 2 weeks back. Google पयशे जाल्यार तुमकां मेळटलो. आनी तो सांगता, मैंने गरीबी हटाई है, गरीबी खत्म हो गई, 2% पे आई है. इंडिया में गरीबी 2% पे पहुंची है. कवर झाली गरीबी म्हणटा. And as he keeps speaking, he says की ताजो सरकार 80 crore लोकांक फ्री रेशन दिता डेली. जाली 4. एका सायडीक तूं म्हणटा गरीब काय काबार केली आनी दुसऱ्या सायडीक सांगता आउट ऑफ 130 crore population, 80 crore population and daily free ration dita. See the lies, contradiction. If you look at his record, scam, coal scam, and something to do with that broadband, the spectrum band, आयज पासून कांयच मेळोंक ना. He said he will bring back black money. काला धन वापस लाएगा. काला धन हुई हाँ. Now we are coming to know Kala Dhan has come back through the electoral bond into the baggage of the BJP. हांव आमच्या ओपोनेंटाचे काय उलयना कित्याक थंयच्योनूय कितें electoral bond आनी काला धन इज इन्वॉल्वड. I don't want to touch that topic. ताणे सांगले 15 लाख लोकांच्या अकाउंटान घालतले म्हणून. आयला 14. On 8 November 2016 डिमॉनिटायझेशन केले. 8 वाजता रातीक टीव्हीर आयलो, अनाउन्स केले. There is lot of black money म्हणपाक लागलो. After 1 year, Reserve Bank of India announced that 99.99% of the money has come back. There was no black money. आणि ताणे आनी एक सांगले कितें by 31st December अगर कितें आपूण तर सारकें करना, मुझे जला दो. उगडासा मुझे जला दो, burn me म्हणले. ओय 40. And the same man, when it came to COVID, he came out with PM Cares कितें fund म्हणून. आणि तो ऑडिट जावपाक दिना. He is not allowing the audit of the fund. Why? तो काँग्रेस पार्टीचे अकाउंट्स फ्रीज केल्या. आणि हुंयचे MPs or leaders across the country who are questioning him, there are cases filed. ED is sent, income tax, CBI, तांकां बॉन्ड उडयता. But PM Cares fund हुंयचे पयशे आसले तो he doesn't want to give it for audit. म्हाका दिसता this man is not what our founding fathers thought of. This man does not represent the idea of India. जे आमचे संविधानान बरयल्ले आहा पळय ते. He is a divisive prime minister. Everywhere communal hatred घालता. Looking at Goa, we have a lot of problems. Today, Goa has failed in
लॉ अँड ऑर्डर. आमी ल्हान आसतना हांव सदां म्हणटा म्हजी आवय बापूय आमकां थिएटराक व्हरताली. तेन्ना हे हॉलान आहाली क्लोज डोर थिएटर फॉर नॉट डे. आमकां माटोव घालताले आनी त्या माटवान रातचे 10 थिएटर स्टार्ट जातालो. आनी तेन्ना ते आल्फ्रेड रोज आनी एम बॉयर आनी जासिंत वास तित्त प्रेम बरे सिंगर आहले. आसोन घेवन दे वर सेंडिंग अ मेसेज टू अस द डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा हॅज बिगन. आयज उगडास करीत जाल्यार ती उतरां सारकी जातात. तेन्ना एक मर्डर तर जाय वर्सभर तियात्रीस कोण ना कोण ते कांतार काडटाले. उमको कोण मेलो, मर्डर जाली, कितें जालें म्हण आयज डेली पेपराचेर येता हो मेलो, हाका मर्डर जालो, आनी कोण जालो. टुडे वी हॅव बिकम द मर्डर कॅपिटल ऑफ इंडिया अंडर दिस सरकार, बीजेपी सरकार, द सो कॉल्ड डबल इंजिन सरकार. एवरी डे म्हाका दिसता आमची कोण ना कोण एक वस्तुरी बायल भुरगीं. There is a sad news that some rape has happened. Today Goa has become the rape capital of India. We have become the drug capital of India. So-called tourists are coming for drugs. Sunburn festival, 3 days, 4 nights, they dance throughout. This cannot happen without the intake of drugs. आमची म्हणटा रिवा मादय, आमची मांडोवी, थंयसर पळय काजिनो हाडल्यात ते घाण करून उडयल्यात आमचे रिवर. It is an insult to our forefathers, our parents, आमचे वडील, आमचे आवय बापूय, who sacrificed, who came out in large numbers on 16 January 1967 and saved Goa's identity, saved Goa's अस्तित्व. आयज आमचेर क्वेश्चन मार्क हाडलो regarding the अस्तित्व of Goa. अस्तित्व of Goa is not वो सरकार पळय दाखयता पळय ते. It is not drugs, it is not rape, it is not murder, it is not gambling. आयज second opinion poll जावपाचो आहा and that second opinion poll is 7th May. 7th May जे आमचे आवय बापायन वडिलांनी केले आमी एक परत रिपीट करपाक जाय. That this is not the Goa that we want for our children and future generations. I am a tsunami survivor. I was in Indian Navy. After the Kargil war, I got a posting in Andaman Nicobar Island. And on 26th December 2004, early morning, 6:29 to be precise, there was an earthquake. आणि as per scientists ते सांगतात in the history of the earth ते पळय earthquake जाल्ले is the severest of earthquake. कित्याक रिक्टर स्केल म्हणटा तो तुका दाखयता इंटेन्सिटी कितली पळय जाल्ली. It was told by NASA that 9.3 on the Richter scale, the severest ever, and that triggered a tsunami. आमी दोंगरा तोडीर एक व्हडले ऑन द क्लिफ एज ऑफ द क्लिफ आमची नेवीची बिल्डिंग आसली. आमी सेकंड फ्लोरार आसले. कशेंय करून आमी एस्केप जाले, सकयल आयले. देन आमकां गमले की थोडे बिल्डिंगान कोण न्हिदल्यात, जाणटे लोक आहा ते सकाळी फुडें. आमी पत्ते कशेय चोडोन भायर काडले त्या लोकांक, जाणट्या लोकांक भायर काडून सकयल हाडले. The tsunami had struck. We didn't know what was tsunami. First time आमी tsunami पळयली. आमी लोकांक भायर काडले सगळ्यांक. सांगपाचें म्हळ्यार on 7th May we have to create a tsunami. सगळ्या लोकांक भायर काडून वोट मारपाक जाय. तेन्नाच पळय जावपाक जाय. हांव आनी टायम घेना. I want to make a special mention. आमचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळय आहा. तुमकां खबर आहा खंयचोय सरकार क्रेडीट घेता. हें केलें तें केलें, हांवें केलें, हांव मिनिस्टर आसतना केलें. बट हुज मनी इट इज? माय मनी, टॅक्स पेयर्स मनी. आमी कसलीय जर वस्त घेवपाक वता बाजारान आमी टॅक्स पे करता. ताचेर GST आसता आनी कितें आसता आनी हे सगळे पयशे सरकाराच्या ताब्यान वता. कॅन यू से GST एक CGST म्हणून सेंटराक वता आनी एक SGST एक स्टेटाक वता. 50-50 जाता. आनी त्या पयशांनी आमचो डेव्हलपमेंट
करता. आमचे पयशांनी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदून घेतले जेन्ना हे काँग्रेस सरकार आसलो. साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदून हाडलें कित्याक आमच्या लोकांक स्पेशली द मिडल क्लास एंड लोअर मिडल क्लास हांकां एक फॅसिलिटी बांदपाक जाय आसली फॉर बेटर ट्रीटमेंट टू फायनली मेक इट इंटू अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. आमकां बॉम्बे ओ दिल्ली ओ कर्नाटका बेलगांव वचपाची गरज पडना पळय तशी. आतां आमकां कळून येता वो सरकार इज ट्रायंग टू प्रायवेटायज दॅट हॉस्पिटल आनी ते तर सक्सीड जाले इन प्रायवेटायझींग. वॉट वील हॅपन? फॉर सिंपल ट्रीटमेंट वी वील हॅव टू पे फ्रॉम आवर पॉकेट. हे पळय हॉस्पिटल बांदलां ते आमच्या पयशांनी. इट इज लायक सेईंग हांवें कोस्ट काडलो, सॅक्रिफायस केले, हांवें घर बांदलें आनी त्या घरान भितर सरपाक डेली म्हाका फी दिवची पडटा. सिंपल एज दॅट. हो सरकार प्रायवेटायज करून खंयच्या कंपनी कडचे आपणाच्या पॉकेटान पयशे घालता आनी इलेक्शन येतोच मागीर ते पयशे हाडटात वोटिंगाक. सो वी गिव यू एन एश्युरन्स. फाटल्या असेंब्लीन जशे आमचे 3 MLA अलॉंग विथ द अलायन्स पार्टनर्स द ऑपोजिशन MLA गॉट टुगेदर टू ओपोज प्रायवेटायझेशन. हांव तुमकां एश्युअर करता दॅट फ्रॉम माय सायड as a member of parliament, we will oppose this. We will stand by the people. We will protect the interest of the people. So हांव तुमचे कडेन उपकार मागता, रिक्वेस्ट करता. हे पळय इलेक्शन येता 7th May is not election of Captain Viriato Fernandes. It is not election for the Congress party. It is for the destiny of Goa. It is for the future of Goa. It is for the future of the children of Goa, including those who have not yet come into this world. आम्ही जल्मान येवंक नाहल्ले इन 1967 तरी पूण आमच्या वडिलांनी सांगले आमची पिळगी फुडली येवपाची आहा तांकां बरें गोंया दवरया. महाराष्ट्राक आमी मर्ज करून दिवचे न्ही, आमच्या गोंयची अस्तित्व दवरया. आतां आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन 7th May टू रिएश्युअर the future generation that we had come out on 7th May to save Goa for a better Goa for you. देव बरें. पयलीं सुवातेर मातशें माफी मागता. नावेलीच्या गांवांत आमी भोंवताले म्हूण मातशें लेट जालें. भावनो भयणीनो, जे आज हे इलेक्शन लोकसभाचें कित्याक आमकां इम्पॉर्टंट म्हाका दिसता थोडो नियाळ आमी करपाक जाय. नो वंडर की मडगांवकार यू आर द कमर्शियल सिटी ऑफ आवर स्टेट. आनी जे मडगांवा जे डिसिजनां जाताय ती गोंयभर तेजो इफेक्ट आसता. आज जेन्ना जेन्ना तुमकां काँग्रेस पक्षान उलो मारलो त्या वेळार तुमी काँग्रेस पक्षा बराबर रावले. भावनो भयणीनो, आज प्रश्न असो आसा की जेन्ना आमी आमदार जाले त्या वेळार आमी सगळ्यांनी आमचे जे ऑपोजिशनान आशिल्ले त्या वेळार आमकां दिसले की आमी लोकांनी मॅन्डेट BJP पक्षाक दिल्या एज एन रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन. आमी लोकांक जेन्ना आमकां ऑपोजिशन म्हणून ऑपोजिशनान घातला त्या वेळार आमी वी हॅव टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट. आणि ताबडतोब त्या वेळार 8 आमदार 11 आमदार आमगेले काँग्रेसाचे आशिल्ले आणि ऑलमोस्ट 28 वॉज सपोर्टिंग द रुलिंग BJP. आणि ही गेम जेन्ना जाली, जेन्ना फुटबॉलाची मॅच जाली त्या वेळार 11 प्लेयर आसूंक नाशिल्ले. जायते प्लेयर चड BJPचे आशिल्ले. पूण जर तूं आमगेले 11 प्लेयर आशिल्ले 11 प्लेयर जेन्ना आशिल्ले आनी आमी जेन्ना ही गेम खेळटाले त्या वेळार आमगेले सारके सिनियर प्लेयर जे घोडो प्लेयर आसले ते आमकां म्हाका जावं एल्टनाक जावं काल्लुसाक कितें कितें घालपाक लागले की ना 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 बरें जावपा ना BJP हा
अशें करया तेशें करया तूं फाट लागतलें हें कोतलें तें कोतलें म्हणून हें सांगपाक लागलें, पेरगांव घालपाक लागलें. गेम हेटना आमकां दिसून येयलें की हे 8 जाण जे राती आमचे बराबर आशिल्ले रात्या भितर वचोन दुसरे टिमी जॉइन जाले. सो 19 football players on one side and 3 of us on the other side. आज जेन्ना ही गेम जाता आमचें काम आमचें कर्तव्य तुमचे प्रश्न विधानसभेन मांडपाक जाता ते भाशेन आमी हे प्रश्न मांडपाक झुजपाक मडगांवचे, काणकोणचे, कुंकोळचे, केपेंचे, पेडणेचे हे प्रश्न आमी झुजता विधानसभेन. कित्या पासत झुजता? तुमचे पासत झुजता. आनी जेन्ना हे स्टेटीचे इश्यू आमी घेवपाक मुखार सरता खूंय ना खूंय म्हाका दिसता थोडेशे जेन्ना आमी पासींग करता त्या वेळार हे रुलिंगाचे बीजेपीचे प्लेयर भियेता त्या वेळार आमकां दिसलें की सगळे जे आमचे आमदार आय जावं बाबा हेल्टन जावं बाबा कालूस दुसरे ऑपोजिशनाचे आमदार की आमकां खूंय ना खूंय आमी चुकताय. हे इश्यू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे इश्यू जे रेज जावपाक जे डबल इंजीन सरकार फेल जाला हे हायलायट जावपाक खूंय ना खूंय आमी चुकताय. आज 33 जाण ते आहाय पूण आमी 27चे चिंतताय. 27 आमकां लोकांक म्हाका दिसता विश्वासाक घेवपाक कितें ना कितें आमी जे लोकांक जाय जे ट्रेडिशनली काँग्रेस पक्षान करूंक ना ते आमी आउट ऑफ द बॉक्स करपाक जाय. त्या वेळार खूब डिस्कशन जालें लोकां मदें क्रोध जालो की तुमी कित्याक कॅन्डिडेट दिनाय. आज अंडर इंडिया अलायन्स बॅनर सगळे ऑपोजिशनाचे आमदारांक घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन पार्टीक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी विचार केलो आनी आम आदमी पार्टीक एक दिसलें, गोवा फॉरवर्डाक एक दिसलें, म्हाका एक दिसलें, एल्टनाक एक दिसलें. ते भाशेन सगळ्यांगेली राय घेवन आमी एक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो. आज जो कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर केला तो कित्याक डिक्लेअर केला? कित्याक एक स्टार प्लेयर म्हणटा तो आसताच फुटबॉल गेमीन आनी आज म्हाका खात्री आहा की जो एक शायनींग स्टार गोंयचो आवाज तो देशाचो आवाज जावपाक जाय एक शायनींग स्टार म्हणून आमी आज सगळे इंडिया अलायन्साची टिमीन आमच्या म्हाका दिसता कॅप्टन विराटो जो गोंयचो माराडोना हो गोंयचो माराडोना मुखार घातला. कित्याक दूख म्हाका जाता सांगपाक तुका सोंपें न्हू ऑपोजिशनान रावन प्रेशर ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रेशर ऑफ द पीपल वी आर यंग बट येट वी आर डिलिव्हरिंग बिकॉज टुडे the BJP has made a mockery of democracy. A mockery of democracy. कित्याक भावंदो भयणींनो तुमकांय सगळ्यांक दिसता की अरे बाबा काँग्रेसान आमदार दिता आनी ते उडी मारता म्हणून. आज 3 जाण आमी आहाय आमचेरूय प्रेशर येयला पूण आमी गोंयकारा पासत मुखार धांवलेले आहाय भावंदो भयणी. आनी जरी तर चुकोन जे तुमचे आमदार सांगता की म्हाका खबर ना तो खंयचे नंबरला तो म्हणटा की फातोर्डा आनी मडगांव 50,000 मत पडटली म्हणून म्हाका खबर ना तेका देवान फोनमाल जालें. कित्याक हें तेगेलें फामाद जालां आज देवाक पासून ते मुखार तांकां पडोंक ना. ही हुकूमशाय ही दादागिरी. वॉट आर यू गोइंग टू शो युअर चिल्ड्रन that you all are with your MLA who has defected? Is this what Modgaonkars will show the people of Goa? Is this the message that you all want to give? Are you all promoting defection? Here to me म्हाका दिसता भावंदो भयणींनो चिंतपाक जाय. There has to be an end to this defection. म्हाका खात्री आहा तुमी जाल्यार की बाबा काँग्रेसाक तूं उलयता तुका वो तुमचे कित्याक वचपा ना इलेक्ट केल्यार आमी. काँग्रेस पक्षान आपल्या मॅनिफेस्टोन they have mentioned very clearly that they will amend the act of defection and make sure that if anyone wants to defect you sit at home or get elected again. And हे म्हाका दिसता this is a गरजेची गोष्ट. The BJP will never do this. 5 years whether we are in the opposition or in the ruling
That is the mandate given by the people. Mandate overnight. आपल्यागेले डेव्हलपमेंट करपाक, आपल्याले चिंतपाक, सेल्फ डेव्हलपमेंट करपाक जरी तर तुम्ही हेंका सपोर्ट केले मुखार, इट सेंड्स अ बॅड सिग्नल. म्हाका खात्री आहा, कित्याक जे डिफेक्टर 10 जाणांमध्ये 7 जाणां गोंयकारांक घरा धाडली आनी म्हाका दिसता हिंगाय सेल्फ गोल जातलो. हिंगाय मडगांवचे लोक तुम्ही दाखोवन दितले की जे एक्शन जाला हे सेल्फ गोल आमी केलेलो आहा म्हणून. भावांनो भयणीनो, एक मोठो प्रश्न जो आमी म्हाका दिसता 7-8 सेशनाक आमी हे घेतलेलो आहा तो म्हणटा तो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल काँग्रेसाच्या वेळार जाल्लो. आज ह्या बीजेपीचे मनीस लोकांक फटोवपाक, प्रायवेटायज करपाक. बेसिकली साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल is not a referral hospital, but if you look at the data, it is shocking to see at the amount of referrals it has been made to GMC. 4,500 सुमार referrals जाले in the year 23. आम्ही जेन्ना पहिलेच आमदार जाले त्या वेळार आमकां सांगले की कॅट लॅब थिंगा सुविधा आसतली म्हणून, न्यूरोलॉजी लॅब थिंगा सुविधा आसतली म्हणून. आज भावांनो भयणीनो, if you look, basically 28 posts of doctors are vacant. जाव pediatrician, जाव surgeon, जाव ENT surgeon, जाव junior anesthetist, हे सगळे ह्या सरकाराक पळोवंक ना, हेल्थाक पळोवंक ना. दुसरे कार्डिओलॉजिस्ट हो सोमना एक पुसा थिंगा येता, नेफ्रोलॉजिस्ट हो अपोलो विक्टर हॉस्पिटलांतल्यान येता. ब्लड टेस्टिंग हे मडगांवच्या गांवांत सारकें जायना. भावांनो भयणीनो, आज ह्या लोकांक म्हाका दूख जाता, कित्याक पयच्या दिसाक चीफ मिनिस्टरान एक अनाउन्समेंट केले आनी म्हाका दिसता बाब आलेशियो सिकेराच्या बर्थडेक तेणें अनाउन्स केले की हे प्रायवेटायज करतले म्हणून. You all have to stand. We as Goans, we cannot tolerate this dictatorship, this dictatorial decision of handing this South Goa District Hospital to a private player. We do not trust the trust made by the BJP. The people don't trust it, but we do not trust the trust made by the BJP with this South Goa District Hospital. This is a big scam. आणि आमचे जेन्ना बारीक लोकांचे, जावं काणकोणचे गांवचे, जावं सांगेचे गांवचे, when they are admitted in the district hospital, there was the Congress party at that time had a vision. It is a very sorry state of affairs today. 650 posts have been sanctioned, out of which 180 posts are vacant. So there is a complete failure done on Magadista, not only on Madgaonkars but also on the people of South Goa. And we give a call to all of you that together with all the NGOs and all the Goans, we will make sure that this privatization doesn't happen. This is not in the interest of Goa and Goans. आज हे ट्रस्टान फाल्यां अदानी, अंबानी, JMR हांकां मेळटले म्हणून कसली गॅरंटी आहा? So there is a direct crony capitalist link, and हे सगळे आज हे बीजेपीचो सरकार भावांनो भयणीनो हितून बुडलो आहा. चड उलयना पूण 2 उतरां तुमकां सांगता भावांनो भयणीनो, खासदाराचें काम कितें? खासदाराचें काम, खासदाराक एक कपास्ताद आसपाक जाय, एक करेज आसपाक जाय, एक दादोसपण आसपाक जाय, गोंयचे प्रश्न मांडपाक लोकसभेत. आणि हे प्रश्न आज इतले मोठे गंभीर प्रश्न आसा, जावं म्हादयचो ज्या पद्दतीन एक सेल जाला गोंयचो, वी रेज इट इन दी असेंब्ली. आणि गोंय जे देशाचे गृहमंत्री बाब अमित शाहान सांगला की there was a compromise done between Goa government and Karnataka government, and this is being done at the interest of Karnataka. Today, if we live, आम्ही सगळे जियेता आमच्या भुरग्यां पासून, भुरग्याचो फुडार बरो जावचो म्हणून आम्ही जियेता. पण कितें भावांनो भयणीनो, इतली म्हाका दिसता ही हुकुमशाय, इतले म्हाका दिसता this is after the opinion poll, this is Goa's second opinion poll. कित्याक after we being liberated, are we really liberated from this dictatorship? आज वयता थिंगा दादागिरी, तूं जरी तर काँग्रेस पक्षा बरोबर रावलो तुका धमकी, तुका ट्रान्सफर, अशें तशें. आज म्हाका खात्री आहा
की एक एसलो खासदार आमी दिल्लीच्या गावात लोकसभेत धाडले who will be जो गोंयचो आवाज हो देशाचो आवाज जातलो. And I am proud to say that I am very firm that Captain Viriato जो गोंयचो आवाज जातलो हो देशाचो आवाज जातलो. हितून दुबावच ना. जायते हे प्रश्न जे आमगेले आय जावं अनएम्प्लॉयमेंट जावं जे भाशेन हे फायनान्शियल वी आर इन अ फायनान्शियल क्रायसिस. 36,000 करोडाचे रीण काँग्रेसाच्या वेळार 100,000 करोड आशिल्ले. आज 36,000 crores. No plan. They have finished tourism. They have finished mining. आज जे इन्फ्लेशन जाता म्हाका याद जाता 2014 नरेंद्र मोदी जेन्ना प्रधानमंत्री जावचे फुडें तेणें सांगलोलें की तीच याद तुमकां करता की 2014 तेणें सांगलोलें सिलिंडराचो भाव 450 रुपया आहा आनी इलेक्शना वयचे फुडें सिलिंडरा नो मान करें. आज ते हांव तुमकां सांगता यू ऑल थिंक ट्वाइस what before going to vote. What is the price of the cylinder today? What is the price of the cylinder today? It is more than 1,000 rupees. What is the price? Petroleum price. What was the price jenna ye international market crude oil barrelache price kite ashille Manmohan Singhaच्या वेळार आता कितें आहा. And what is the real price? It is only about 26 rupees of petrol. This is a loot in the name of the common man. हांव मागोत तुमकडे कित्याक you all are decision makers. You the people of Margaon are decision makers. Do you all want this dictatorial attitude of defection on, or do you all want to stand for the right of your children and your future? हांव सदांच म्हणटा तुमचोच फुडार हो तुमच्या भुरग्याचो फुडार तुमच्या हातांत आसा म्हणून रावता की so many people from Margaon and everywhere. There is a huge silent voting, and yes, silent voting will be in the favor of the Congress party. This is because this election is not of the Congress party. It is not of Captain Viriato, it is not of Yuri Alema, but it is an election for Goa. If you all want to stop this dadagiri, this dictatorship, born to you all have to come out. You all have to get your neighbors, you all have to tell 10 more people that it is time to fight for the right of Goa and Goans. आणि हांव म्हाका खात्री आहा तुमी जे म्हाका दिसता आज गोंयभर एक चिकोल जाला आनी चिखलान कितें जाता कोमोळ जाता. हे कोमोळ तुमी सगळे चिखलांत वचोन भायर मारतले म्हणून म्हाका आशा आहा. आनी आमकां हिंगा आपूण तुमी सदांच बरो येवकार दिलो म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजांत देव बरें करूं. दिसती पडे बरोबर शिकणार मनीस आहे मडगोंचे मडगोंकार तुमकां खबर आहा आमगेलो आज देश मुचलायनी रावतो आमगे गोंय खूंय पावत तेन्ना खबर आहा. आम आज सकाळसून 8 कमेस कोताय रातको पावणी 1 12:30 1 जाताय. आम भोंवताय गोडे आम 4-5 जाण आहाय भोंवपाक हे सांगपाक तेंगे कितले लिडर आहाय कितले आमदार आहाय मिनिस्टर आहाय. काल कोणा बड्डेक पयले तिका बरें जेवण दिलां सगळे भिल्ली माले आम चोयले भिल्ली माले अरे तूं बड्डे आपयता भिल्ली मारपा आपयता मुगो फोटो आहाय हे भिल्ली माले बड्डेकूय तूं कमळ दाखोवपा जाय कितें दाखोवपा सोदताय तुमी. बड्डे तूं आपयले लोकांक वीस करपाक जेवण दिवपाक बरें बड्डे भिल्ली माले सगळे कमळाचे चोय तुमी फोटो कोणाकले मिनिस्टरा बड्डे जाल्यार सगळे हॉट्यार भिल्ली माले. आमी तुका आपयले कोणा काँग्रेस म्हूण दाखयतले अरे काँग्रेस वो बीजेपी आपणाक काळजां आसपा जाय मोनाचो नासपा जाय. तूं भिल्ली म्हण लोकांक फुटयनाकाय तेंक फुटयले तुका भिल्ल्याचे नंबर आहाय म्हूण हे नंबर वयता तुगे वोटींग आहा तेजोन दिसती पडटलें अशें म्हणून कोण सांगता. अशें करून लोकांक फुटोवपाक गरज ना. आमी गोंयकार स्वाभिमान गोंयकार आमी आमकां कोणें सांगो नाका कोणा मत मारपा जाय कितें हाडपाय तें गोंयकारान आख्या देशाकूय दाखोवन दिलां. आनी हांव सांगता जेन्ना 14 आमगेलो प्रायम मिनिस्टर गोंय येयल्लो जायते प्रॉमीस केल्लें तेणें आज खूंय केलां आमगे वाडटा म्हणटर कॅप्टन बोलते सांगतलो इथं सगळे सामने सांग जाल्यार मागीर कॅप्टना उलोवपाक कांय आसपाना. सो हांव मागोता हात जोड मागोता मडगांवकार तुमी आमगेले इट इज अ कमर्शियल हब ऑफ गोवा आनी तुगे मडगांवकार तुमगेले सगळे प्रोफेशनल मनीस आहाय बिजनसमॅन डॉक्टर्स लॉयर्स सगळे आहाय नान म्हणा इंजिनियर सगळे आहाय. म्हाका जाय जाण प्रॉमिनंट मनीस हाडल्याक दिसती पडटय जे सरकारा भितर काम पयलीं केल्ले आज रिटायर्ड जाले ते आहाय ते जाणे पयलीं सरकार केस चलतालो आनी आज सरकार 10 वर्सां केस चलतो. हांवूय 25 वर्सां धंदे आहा म्हाकाय खबर आहा. सो हात जोड मागता आमी डिवायड जावचे न्हू. आनी हांव मुद्दम सांगता आरजीचे तेवूय सांगतले वी मेड एन अटेम्प्ट टू सीट वीथ आरजी नॉट नाव 3 months बॅक
हांव युरी बाब गेल्लो आमगे आनी एक दोन आमदार आले तेम सांगितले वचून आमी मेळ्ळे तेम सांगलो ते लोकेशनार आमी गेले आमी सांगितले बाबरे हे पाटी आमी बाईसान चुकले हे पाटी आमी एकठांय जायात आनी बीजेपी सरकारान व्हरून धाडया बरें बीर म्हूण गेले आमकां मागीर वास्को वचून कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केले हिंगा सॉरी म्हापसा बस स्टँडार वचून डिक्लेअर केले हें जावपा जायना तुमी तरी गोंयकारां बसताय गोंयच मोग आहा चोय आमी प्रॅक्टिकली सांगताय ग्राउंड रियलिटी सांगताय बिस्तें आमकां कॅन्डिडेट घाल म्हणून सांगिल्लो आमी आज जापान कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो तेम फाटी गेलो कित्याक केलो तेम ग्राउंड रियलिटी कितें आहा ती चोयली सगळ्यान तरी विचार अशें करून तरी जालें जाल्यार आमी म्हाका दिसता मुखार वयतले आमकां देवाचेर धर्माचेर जातीचेर कातीचेर डिवायड करपाक सोदताय हांव केपें मतदारसंघ आमदार हांव गोंयान फातोर बी जावं म्हगे तरी घरा कडेन हे फेस्तां जाल्यार शेंद्र्यांतलो लोक 40 जाण हिंदू भाव आसतले 60 कोंकणी क्रिस्तांव आसले 40 कोंकणी आहाय म्हगेले आखे केपें मतदार 36,000 वोट्स म्हाका 15,000 वोटींग पळय म्हगे ओपनंटांना 10,000 पळय आमगे कॅथलीक लोक आहा कितलो म्हाका सुद्दां 11,000 बट म्हाका चड हिंदू 5-6,000 हिंदू लोकांनी मत मारलें 7,000 हिंदू लोकांनी मत मारलें आमी केन्नाय वेगळोचार देव धर्माचेर आमी केन्नाय जात काती आमी राजकारण केलें ना आनी करपाकूय जायना देव म्हणटा सगळ्यांक एक पयर मी एक पंचागे पाय बरो एक पंच हिंदू भाव तेगे पायक ए पॉझिटिव्ह ब्लड ना जालें ते पंचान म्हाका फोन केलो आनी गेलो रोकडो फ्रेंडा धाडो डिस्ट्रिक्टान बाबा तेका ब्लड दिलें ते कोण चोयना कोणाय रोबोट केसो ग्रूप केसो तो चोयना आमी हे राजकारणान थोडे जाण राजकारणान आपणा स्वार्थाक आपणा फायद्याक आमी डिवायड केले थोडी आयडियोलॉजी अशी आहा की बाबा एकू सायडीन वचपा जाय हे सायडीन गेल्यार तुम इफेर ना पावताय हें जायना तुम चिंताय खूंय पावताय ते काँग्रेसा मत मारल्यार खूंय पावतले बीजेपी मत मारल्यार खूंय पावतले आमी सांगताय न्हू की आमगे भुरग्यांलो फुडार आमगे जनरेशनाचो फुडार हे 7 तारखेर आहा सो आनी एक पाटी काळजा मनासान तुम सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा आनी सारकें सांगता पोत्तून मिटींग आहा बारीक हॉल पण हांवें मडगांवकारां पावना बरें व्हड हॉल कर दिसता हांव काणाका कळ्ळें तुका सगळ्यांक काळजा मनासान येल म्हण देव बरें कर म्हणटा Magda, Edwin Fernandez, Edwin Fernandez, ex-principal of. सांगपा सोदता तुमकां सपोज तुमकां ते भाशेन फोन केलो मडगांवच्या आमदाराक तुमी काँग्रेसी वाटेन कितें आहा काय म्हणून तुमी ताका सांगा स्ट्रेट फाटल्या फावटी बी आमी काँग्रेसा वाटेनूच सपोर्ट केल्लो तुका पूण तूं आमकां विचारनासतना तूं बीजेपीन गेला आमी आहा तशेंच आहा आमी काँग्रेसीक कित्याक सपोर्ट करता तें तुमी आमकां विचारपाक गरज ना हें तुमचें डायरेक्ट ताका सांगात हें आमकां तुमकां हें आसा जायते भाशेन तो तुमकां एक हें करपाक टॅररायज